आपका मेज़बान शेख अजीज़ुर रहमान अपने नाज़रीन को कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। आज हम फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसलाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर माहिर कानून साबिक नायब सदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसलाबाद जनाब मलिक गुलाम असगर साहब के साथ आपके चैम्बर में मौजूद हैं और आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। सर हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी मेहनत से और इतनी लगन के साथ और मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ बैठूं, बात करूं, अपना तारुफ करवाऊं और आपके साथ शेयर करूं मामला जी। तो इसके लिए मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया हूं कि इतना सफ़र करके और इतना स्ट्रगल करके आपने मुझे अप्रोच किया और मुझे मिले। इसके लिए मैं और मेरी पूरी बड़ी जो टीम है और जो मेरे कलीग हैं और जो मेरे जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो आपका शुक्रिया अदा करते हैं दिल की गहराइयों से। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मलिक गुलाम असगर मेरा नाम है और अरसे तकरीबन। सर ताल्लुक़ कहाँ से रखते हैं? मेरा ताल्लुक़ चक झुमरा से है जी। तो चक झुमरा से मैं बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद मैंने 2005 में ज्वाइन की। सर आप अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फरमाएं। मैंने फर्स्ट से लेके और 6ठी क्लास तक चक झुमरा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चक झुमरा से मैंने 6ठी क्लास तक अपनी तालीम मुकम्मल की थी। फिर उसके बाद मैं कराची शिफ्ट हो गया था। कराची शिफ्ट होने के बाद फिर मैंने वहाँ पे नेशनल कॉलेज, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज न्यू टाउन कराची, वहाँ से फिर इंटर किया था। इंटर करने के बाद फिर मैं जामिया कराची यूनिवर्सिटी में मैंने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में मैं मास्टर्स मैंने किया वहाँ से पॉलिटिकल साइंस। आफ्टर दैट फिर मैंने SM लॉ कॉलेज जंग प्रेस के सामने कैंट स्टेशन के पास वहाँ से LLB किया। चंडीगढ़ रोड पे सर ये SM लॉ कॉलेज। जी बिल्कुल। तो वहाँ से फिर LLB कंप्लीट किया, फिर 2-3 साल वहाँ पे प्रैक्टिस की। आफ्टर दैट फिर मैं यहाँ पे फैसलाबाद शिफ्ट हुआ। जी सर, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? जो माजी की तालीम है वो तालीम थी जी। अब जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हालात हैं, वो माजी के मुकाबले में अब कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता कि तलीमी इदारों में या किसी भी इदारे या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में वो तालीम है जो हमारे दौर में हुआ करती थी, वो अब नहीं है। अब तो बस ये सिर्फ ये कह लें कि वह धक्का लगाने वाली बात। खामियां कहाँ पाई जा रही हैं सर? हमारे वो सिस्टम में खामियां हैं ना, सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं जो कि दूर नहीं की जा रही। पाकिस्तान में तालीम आम तरबियत का बड़ा फौजान पाया जाता है। हमारे और आपके दौर में तालीम के साथ तरबियत को बड़ा उरूज हासिल था। तरबियत के इस फौजान को कैसे दूर किया जाए? मैं समझता हूँ कि अगर हर फर्द, सोसाइटी का हर फर्द कोशिश करे तो हमारे दौर के अंदर जो तरबियत थी और जो एक बड़ों का, छोटों का और उसके बाद एहतराम था, वो मेरे सीनियर जो थे, वो मैं अकरम शहबाज साहब मेरे सीनियर और मेरे बड़े भाई गुलाम हैदर एडवोकेट साहब मेरे सीनियर हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमारी तरबियत भी की थी और हमें ट्रेनिंग भी दी थी और हमें जो है आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह हर फोरम पर कामयाब हैं। लेकिन जो मौजूदा दौर है, मौजूदा दौर में मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही अशद ज़रूरत है जो आने वाली नस्लें हैं उनकी तरबियत करना, जो कि नहीं की जा रही। उनको किसी और साइड पे ही चलाया जा रहा है और यूज़ किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये उनके कैरियर और उनकी तरबियत में हमारा बड़ों का हाथ है और हमें दिन रात मेहनत करके और अच्छे तरीके से उनकी तरबियत करनी। तो आपके ख्याल में सर निज़ाम तालीम को कैसे फ़हाल बनाया जाए? मैं भी फिर वही मेरी बात है कि सिस्टम, एक निज़ाम जो है, अब सिस्टम को अच्छा करें। हम जो इदारे हैं, जो लोग हैं उनसे रिलेटेड तो दूर किया जा सकता है और फाल किया जा सकता है। शोबे वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसा है आपको?
میرا شوق تھا، میں میٹرک کے بعد مجھے شوق یہ تھا کہ میں لائر بنوں اور اپنے جو لوگ ہیں ان کی خدمت کروں، اور الحمدللہ میں کر رہا ہوں۔ آپ نے جب اپنی لیگل پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو اس وقت آپ کے استاد محترم کون تھے؟ میرے استاد محترم محمد اکرم شہباز صاحب تھے کراچی میں، سٹی کورٹ سے میں نے سٹارٹ کی تھی۔ محمد اکرم شہباز صاحب کا تعلق، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے لمبی، اور میرے بڑے بھائی غلام حیدر صاحب ایڈوکیٹ، جو کہ ابھی بھی ادھر فیصل آباد میں پریکٹس کر رہے ہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ لائر، ایک ان کی بہو ہے، اور فردر آج مطلب ابھی میری بیٹی بھی لائر بن گئی ہے، بیٹا بھی بن رہا ہے۔ اور یہ اکرم شہباز صاحب کا تعلق کبیر والا سے تھا، اور پریکٹس وہ کراچی کرتے تھے ہائی کورٹ اور سٹی کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں۔ تو میں ان سے ابتدائی جو ہے وہ پریکٹس میں نے سٹارٹ کی تھی بھائی سے اور شہباز صاحب سے۔ تو الحمدللہ آج 23-24 سال ہو گئے ہیں، ہم سکسیسفل ہیں، کامیاب ہیں الحمدللہ۔ سر استادوں کی اور بھائی کی محبت، شفقت، پیار سے یہاں تک پہنچے ہیں، اور الحمدللہ میں بڑی اعلیٰ قسم کی ہمیں تربیت جو کی گئی تھی وہ سامنے بھی آ رہی ہے۔ سر دیکھنے میں آیا ہے کہ نئے آنے والے وکلا اپنی سینئر کی پریکٹس سے نالاں نظر آتے ہیں، آپ جیسی شخصیات اپنی سینئر کی پریکٹس سے اعلیٰ مقام تک جا پہنچے ہیں۔ آرگومنٹس کے موقع پر نئے وکلا سے بات نہیں کی جاتی اور شارٹ کٹ چاہتے ہیں، شارٹ کٹ جبکہ ایک پروفیشنل شعبہ ہے، شارٹ کٹ کیوں چاہتے ہیں سر؟ دیکھیے سر، یہ ہم سینئرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو جونیئرز آتے ہیں وہ ان کی تربیت کرنا، ان کو سکھانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو پریکٹس چل رہی ہے اس میں ہم سکھانے میں کم مدد کر رہے ہیں لوگوں کی۔ جو جونیئر بچے آ رہے ہیں ان کو جو ایک لا کے متعلق اور جو پریکٹس کے متعلق اور جو لیگل چیزیں ہیں وہ ہم کم سکھا رہے ہیں، جو کہ ہمیں سکھانی چاہیے مخلص ہو کے۔ تو بچے جو ہیں وہ آنے والے نئے، وہ پریکٹس کم کر رہے ہیں۔ میں ان کو یہ میسج دیتا ہوں کہ وہ اپنی پریکٹس کی طرف توجہ دیں۔ دوسری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آج کل میں بھی دیکھ رہا ہوں، سب پوری سوسائٹی بھی دیکھ رہی ہے کہ لاہر کا مطلب ہے، قانون دان کا مطلب ہے کہ وہ سمجھے، نہ کہ اپنے وہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، نہ کہ وہ قانون کی دھجیاں اڑائے۔ تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بچوں کی جو نئے آنے والے ہیں ان کی مورلی یا کسی قسم کی جو ہے وہ تربیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے، ہمیں کرنی چاہیے، اس پہ بڑی توجہ دینی چاہیے۔ سر کبھی آپ نے بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ جی بالکل لیا۔ 2020 میں الیکشن لڑا تھا، میں وائس پریزیڈنٹ بنا تھا، الحمدللہ بھاری اکثریت سے میں کامیاب ہوا تھا۔ 2020 میں وائس پریزیڈنٹ بنا تھا، اور الحمدللہ ہم نے 2026 کے لیے جو الیکشن لڑا تھا پریزیڈنٹ کا، الیکشن میں بہت زیادہ محنت کی تھی، اپنی وکلا کمیونٹی سے میں ٹچ رہا تھا، اور اس اسٹرگل کے باوجود اللہ نے کامیابی نہیں دی، اللہ کو نہیں منظور تھی۔ تو 2020 میں جب آپ نائب صدر منتخب ہوئے، قیادت کے ساتھ مل کر آپ نے کیا اقدامات اٹھائے وکلا کے ویلفیئر کے حوالے سے، جس کی وجہ سے آپ کو 2026 میں یوز کرنا پڑا؟ 2020 میں جو میرے پاورز تھیں، جو میرے اختیارات سے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سینئر اور اپنے جو میری ایک انتظامیہ تھی، میرے پریزیڈنٹ تھے شہزاد عالم شید چیمہ صاحب، میرے سیکرٹری صاحب تھے ملک محمود اوان صاحب، تو ان کا بڑا شفقت کا ہاتھ تھا ہمارے اوپر، اور بڑا تعاون کرتے تھے وہ میرے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں دے۔ تو جو بھی کام میں نے ان کو بولا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب یا سیکرٹری صاحب فلاں جگہ پہ فلاں کام ہونا ہے، فلاں بہبود کے لیے یا وکلا کی جو بھی ویلفیئر کے لیے، جدھر مجھے کوئی بھی میں نے ان کو ایک پرپوزل دیا یا میں نے ریکویسٹ کی ہے تو انہوں نے پورا کیا۔ یہ میں ان کو داد دیتا ہوں جی، میرے وہ سینئر بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، تو انہوں نے کافی تعاون کیا اور ہم نے کافی کچھ کیا تھا۔ کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں؟ نہیں، میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، میں نے صرف آپ ایک پروفیشنل وکیل ہیں، آج کل وکلا کے چند بڑے اور اہم مسائل کیا ہیں؟ میری بار کی حد تک یا آپ کی بار کی حد تک؟ جی میری بار کی حد تک کافی مسائل ہیں، وہ ہم وعدے وعید تو کرتے ہیں جی، لیکن اس کے بعد پھر ہم وعدے وعید کرنے کے بعد
میرا خیال ہے کہ کام پھر مشکل ہی ہوتے ہیں. جو ہونے والے کام ہیں وہ ہونے چاہیے. جو میں نے میری نظر میں جو ہیں کافی اس بار کے کام ہیں جو کرنے چاہیے, نہ کہ کوئی فضول کام جو کہ جن کا کوئی میری بار کے وکلا کو فائدہ نہ ہو. ان کا کیا فائدہ ہے ہم نے اگر وہ کام کرنے ہیں تو. بار میں کام تو وہ ہونے چاہیے نا جس کا فائدہ ینگسٹر کو بھی ہو, میرے سینئر لائرز کو بھی ہو, جونیئرز کو بھی ہو, ینگسٹر کو بھی ہو, تمام لوگ اس سے وکلا کی ویلفیئر فقدان کی بڑی وجوہات کیا ہے؟ میں اس پہ اب کوئی کمنٹس دوں مناسب نہیں ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے مینج کریں معاملات کو, اور جو چیزیں میری نظر میں جو ہیں وہ تو میں, اگر اللہ تعالیٰ مجھے پریزیڈنٹ بناتا تو میں ویلفیئر کے لیے اور بھی تمام وہ کام کرتا. تو آئندہ کا کیا فیوچر ہے آپ کا؟ آئندہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. میرے رب کو اگر منظور ہوا تو اگر میری بار کو کوئی میری ایکٹیویٹیز یا میں پسند ہوا اور بار کے وکلا سینئر جونیئر اور اگر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ آئیں الیکشن میں تو ضرور آ جاؤں گا. ادروائز میرا ارادہ فی الحال کوئی نہیں. بینچ اور بار میں تصادمات کیوں پیدا ہوتے ہیں سر؟ دیکھیے سر, بینچ اور بار میں کچھ ادھر سے بھی ہوتی ہیں مسٹیکس, کچھ ہماری طرف سے بھی ہوتی ہیں. تو سوسائٹی ہے, ہم رہتے ہیں ادھر, یہاں پہ رہتے ہوئے معاملات ہو جاتے ہیں ڈیفینیٹلی. کچھ ہمارے لوگ بھی ہیں ایسے جذباتی بھی ہیں, اور اس کے بعد ان کے کچھ مفادات بھی ہیں, تو ادھر سے بھی پھر ہو جاتا ہے, ادھر سے بھی ہو جاتا ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بینچ جو ہے چہرہ شناسائی کے تحت وکلا کو سنتی ہے, اس کے بعد فیصلے کرتی ہے. کیا بار کی قیادت جھک جاتی ہے اپنی ذاتی مفادات کے خاطر یا بک جاتی ہے؟ میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ جھک جاتی ہیں یا مفادات ہیں ان کے. میں تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میری بار اور بینچ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پیسفل انوائرمنٹ میں اپنے معاملات کو حل کریں, اور میرٹ پر, ادھر سے بھی میرٹ ہونا چاہیے, ادھر سے بھی میرٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم تمام ایکول ہیں. اگر بار کے نمائندگان جو ہیں وہ پوری بار کو اپنے ساتھ لے کے چلیں اور چند ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کے مفادات کو ریجیکٹ کر کے پوری بار کے وکلا کے مفادات میں کام کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ریکویسٹ ہے, وہ بہتر ہے. اور اگر کوئی خاص ایک اسپیسیفک بندہ یا ایک اسپیسیفک گروپ یا ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں صرف انہی کے لیے انہوں نے سیکریفائی کرنا ہے یا انہی کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے, تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ تو پھر زیادتی ہوگی. آپ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں اور تمام کے لیے ایک مشترکہ کام کریں, اور ایسا کام کریں کہ جس سے پوری بار کو فائدہ ہو. لیکن سر بات یہ بھی ہے کہ قابل وکیل وہی ہوتا ہے جو اپنے کلائنٹ کو عدالت سے ریلیف لے کر دے. آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں, وکیل میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماں ہے. بندے لوگ جو ہوتے ہیں بیچارے وہ مظلوم ہوتے ہیں, اور ان کے وہ مصیبتوں کے مارے ہوئے, وہ دکھوں کے مارے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں. تو ان کو جتنا ہو سکے جس حد تک جا کے بھی ریلیف ملنا چاہیے اور ہمیں لے کے دینا چاہیے ان کو, کیونکہ وہ تمام لوگوں کو اللہ کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے کونسل ہیں جو میرا کچھ کر سکتے ہیں. کرنا تو میرے رب کی ذات میں ہے نا جی, لیکن پھر بھی ایک ذریعہ جو ہے ہمیں, تو ہمیں چاہیے کہ ان کا بھرپور پوری دل جمی سے اور لگن سے ان کو ریلیف لے کے دیں, اور ہر اس فورم پر جائیں جہاں سے ان کو ریلیف مل سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے بھی اگر ریلیف لینے آئے ہوئے شخص کو دینے پڑے تو دینے چاہیے. نچلی سطح کی عدالتوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر کرپشن کی بھرمار پائی جا رہی ہے. آپ کی بار کے حوالے سے کیا رائے آپ کی؟ مطلب کہ میری بار کرپشن جو پائی جا رہی ہے نچلی سطح کی عدالتوں میں, یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ میری نظر میں ابھی میں تو اس پہ کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہ رہا کہ کرپشن کے معاملات میں ڈیفینیٹلی ہر ڈپارٹمنٹ میں کچھ نہ کچھ لوگ تو ہوتے ہی ہیں نا کہ جو کرپٹ بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, ایماندار بھی ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. نچلی سطح کی عدالتوں میں فیملی مقدمات کے ساتھ سول مقدمات کی بھرمار پائی جا رہی ہے. نئے اور پرانے مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟
कंट्रोल हुआ है, कुछ ना कुछ तो अभी हुआ है, मैं ये देख रहा हूँ। मैं भी आखिर अपेयर होता हूँ, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, लेबर वगैरह ओवरऑल मैं डील कर रहा हूँ, और यहीं नहीं, मैं पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में डील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चारों प्रोविंसेस में मैं जा रहा हूँ, हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट में भी जाता हूँ। तो कुछ ये ऊपर की पॉलिसी है ना जी, हाई कोर्ट स्ट्रिक्टली ऑर्डर करें, हाई कोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर ऑर्डर हो तो मैं ये समझता हूँ कि निपटा सकते हैं। हालांकि इतना अमला, इतने जजेस, इतना वो काम नहीं है, निपटा इस सकते सिलसिले हैं। में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जनाब यहया अफरीदी साहब और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया निगम साहिबा ने भी ऑर्डर पास किए कि 3 माह में कंसिडर होने चाहिए मुकदमा। वो सिविल में वो ट्रिब्यूनल जो बने हैं ना जी, जो सिविल मैटर हैं प्रॉपर्टी के और जो ये इस तरह के हैं, वो ऑर्डर हुए हैं, तो ट्रिब्यूनल्स अब बनी नहीं, अमल दरामद नहीं है, अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, ट्रिब्यूनल बने नहीं है। ट्रिब्यूनल बनेंगे फिर 3 मंथ्स में वो जो है पेंडिंग मुकदमा। हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो 26 लाख से ज़्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा पाए जा रहे हैं हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज़्यादा मुकदमा ज़ेर इल्तवा मौजूद हैं। सवाल वही आता है कि नए और पुराने मुकदमात को कैसे निपटाया जाए। पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जुडिशरी को और गवर्नमेंट को कि इनको कोई ऐसी मैनेजमेंट करें, तो ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जिससे ये इतने जो पेंडिंग मुकदमात हैं या तो जस्टिस बढ़ा लें, फिर उसके बाद जजेस को बढ़ा लें, फिर या फिर इस तरीके से रोना गाना चलता चला आ रहा है। हाँ जी, या फिर इस तरह मैनेज करें ना कि ये निपट जाए। ये तो गवर्नमेंट का और जुडिशरी का मामला है ना। पाकिस्तान में तो पॉलिसियाँ बनती हैं, कानून आयद किए जाते हैं, अमल दरामद नज़र नहीं आता, जिम्मेदार कौन? रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम इदारों पे है जी, हमारे ऊपर पॉलिसीज बनती हैं जी, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं है, अमल दरामद नहीं है, ये बदकिस्मती है हमारी। इंसाफ की फराहमी के हवाले से रुकावटें कहाँ पेश आ रही जिसकी वजह से मुकदमा डिले हो रहे हैं? हमारी तरफ से भी डिले होता है जी, उधर से भी डिले होता है, बेंच की तरफ से भी, बेंच की तरफ से भी होता है, हमारी तरफ से भी होता है, क्लाइंट की तरफ। क्लाइंट तो मजलूम होता है ना जी, उसने क्या कहना है, उसका तो माइंड ये होता है कि आधे घंटे के अंदर मेरा कोई ना कोई फैसला हो जाए। लेकिन तो चंद ऐसे भी क्लाइंट कुछ ऐसे हालात पैदा कर लिए जाते हैं हमारी तरफ से या जुडिशरी की तरफ से कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि नहीं इंसाफ की फराहमी जल्द अज जल्द होती है या फैसले नहीं होते जल्दी। झूठे मुकदमात के हवाले से जज साहिबान खारिज क्यों नहीं करते और जुर्माने आयद क्यों नहीं करते? सर होते हैं, मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, हाई कोर्ट में भी आपने किए होंगे से, लेकिन देखने में तो ये है कि है कम, रेशो कम है कि जल्द झूठे मुकदमात की बाबत। तो इस पे सख्ती से ऑर्डर पास होने चाहिए जी, तो जो झूठे मुकदमात हैं। निज़ाम अदल में के हवाले से, खामियों के हवाले से बातें तो सब करते हैं, अजाला करने को कोई तैयार नहीं होता, क्यों? ये मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं देना चाह रहा कि क्यों। अदलिया को बहाल देखना चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जुडिशरी जो है ना जी, वो फाल नजर आए। और ये किस तरह फाल हो सकती है? ये मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं करना है ये सारा मामला, अल्लाह ताला हर इदारे को हर जगह पे फाल बनाए, मजबूत बनाए और पॉलिसीज अच्छी हों। मुल्क में बढ़ती हुई बीमारी साइबर क्राइम क्या है, इसके असरात क्या हैं? इसके तो जो न्यू जनरेशन है ना जी, उस पर तो बहुत ही ज़्यादा असरात पड़ रहे हैं। इनको कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि बहुत ज़्यादा डीपली वो देख रहे हैं इसको, और इसकी रोकथाम के लिए जो साइबर क्राइम है वो रुके हैं, रोकथाम हो रही है और मज़ीद भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं। साइबर क्राइम के हवाले से हुकूमत से वक्त की क्या खिदमत और FIA का क्या किरदार है? अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं वो। मैं मेरे पास कई मामला ऐसे आए हैं जिनको बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है FIA ने भी, गवर्नमेंट ने भी। साइबर क्राइम के हवाले से जब तरमीम पेश की गई 2016 में, जो कि फ़ाल नहीं हो सकी, इसकी वजूहत क्या थी? वजूहत बस ये नहीं होने दी होगी उन्होंने, किसी ने जिनके मुफादात होंगे कुछ। अब इसको होना तो चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हुआ ऐसा? अब ये
हाई लेवल के मामलात है जी, मैं तो क्या कह सकता हूँ। सर, आप एक प्रोफेशनल वकील के साथ फैसलाबाद का एक आम शहरी भी हैं। फैसलाबाद के आम शहरियों की मसाइल क्या है? मसाइल तो बहुत हैं जी इनके, लेकिन जो अवाम है ना जी, गरीब अवाम, उनके मसाइल ज़्यादा हैं। वो आपके भी सामने हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं। उनके इतने मसाइल हैं कि बस इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की क्या खिदमत है? ज़िली इंतज़ामिया खिदमत कर रही है, वो मुझे भी नज़र आ रही है, आपको भी आ रही है। उसके बाद वो अवाम भी देख रही है कि क्या खिदमत ज़िले हुकूमत कर रही है, ज़िले इंतज़ामिया क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। कायद का पाकिस्तान आपको रोशन नज़र आता है? जी, कायद का पाकिस्तान आपको रोशन नज़र आता है? मुश्किल है जी, अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा, मैं नहीं देख रहा। क्यों? मसाइल देखिए मैं ये आपको, ये जो दौर था ना कभी कि रौनकें थी और बड़ा लोग खुश थे, अब हर चेहरा वो देख लें कि हर चेहरा ही मायूस हुआ हुआ है, और हर चेहरा ही वो आप जब किसी को देखेंगे फेस एक्सप्रेशन किसी के, तो आप देखें कि वो जो एक लफ्ज़ नहीं होता कि उदासियाँ छाई हुई हैं, उदासियाँ छाई हुई हैं लोगों के चेहरे पे। 90% लोगों के जो अवाम है ना जी पाकिस्तान की, उनके उदासियाँ छाई हुई हैं। क्यों छाई हुई हैं? क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या हो रहा है, किधर? चंद चेहरे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि और उन्होंने करना है, उनकी आने वाली नस्लों ने करना है। जो हम लोग हैं, आप जैसे और मेरे जैसे और जो दीगर अवाम है, उनके मसाइल जो भी हैं वो अवाम को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, हर बंदे को पता है, हर इदारे को पता है कि क्या मसाइल है। अब एक बंदा 2000 दिहाड़ी लेता है और उसके जो आगे पीछे जो फैमिली है, तालीम भी हासिल कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने खाना भी है, उन्होंने सब कुछ करना है। आप देखें कि वो उनका क्या हाल हो रहा है, इस तरह के जो गरीब लोग हैं। अगर माजी की बात की जाए, जैसा कि कराची रोशनियों का शहर था और आप कराची गुजार कर भी आए, रोशनियों का शहर कराची कहलाया जाता था, आज खंडेर बना हुआ है। इस बारे में आपकी क्या राय? क्योंकि कराची माशाल्लाह आपने कई अर्सा गुजारा है। नाकाम हुकूमत है, अपनी अपने मुफादात हैं। इस हवाले से हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं ये देना चाह रहा हूँ कि रोशनियाँ, जो कराची की रोशनियाँ हैं, रौनकें हैं, जो वो बहाल फरमाई जाएँ और अपनी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, अपने आप को ऐसा कुर्बान किया जाए कि दोबारा सब कुछ वापस आ जाए, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। आने वाले वक्त में मज़ीद हम ट्रबल में जाएंगे। वो सिर्फ हम लोग जो हैं, बाकी जो ऊपरी सतह में है, जो वो हो रहा है, जो हो रहा है कर रहे हैं। कश्मीर पे बात करते हैं सर। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम सियासी। कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ से महरूम, आज़ादी के मुंतज़र है। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? मसला कश्मीर का हल पॉजिटिवली हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसका हल निकाले। उनकी जो 1947 से लेके अब तक जो पिसे हुए हैं वो उनको उसमें से निकालें, और उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़, उनके लिए मेहनत, स्ट्रगल और ऐसा कुछ कर गुजरे कि वो। मोदी सरकार का अंधा कानून। कश्मीरी लीडर यासीन मलिक ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जेल में कैद है। निशाल मलिक साहिबा इंसाफ की फरहमी के हवाले से दल बदल के दरवाजे खटखटा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि यासीन मलिक को कोई इंसाफ मिल पाएगा? मिलना चाहिए, जो कि मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो इंसाफ के तकाज़े हैं ना जी, वो कहीं से भी किधर से भी मुझे पूरे नज़र आते नहीं हो रहे कि उनको इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे और उनको कोई इंसाफ मिलेगा, जो कि मिलना चाहिए। ये इंटरनेशनल पॉलिसीज़ या इंटरनेशनल लेवल पे ये ह्यूमन राइट्स वगैरह जो है इदारे, उनको देखना चाहिए कि अगर कोई इंसाफ मिलना चाहिए। कोई उनका ऑफेंस नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। अगर बात की जाए अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की, जिन्होंने हाल ही में आलमी सतह पर कश्मीर को उजागर करते हुए कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में आवाज़ बुलंद की है, आप क्या समझते हैं कि इनकी काविशों से कुछ राहें हमवार होंगी? अल्लाह ताला इनकी काविशें कामयाब हों। अगर इन्होंने ये एक स्टेप लिया है, तो मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से और वज़ीर आज़म साहब से और तमाम जितने भी इदारे हैं, मैं
ان سے کروں گا ریکویسٹ بھی، اور میں بھی، میری بھی جس حد تک قربانیوں کی ضرورت ہے میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں، یہ کشمیر کے لیے کریں۔ کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 1 مئی 2026 کو منعقد ہو رہی، جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمن لودھی صاحب فرما رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کشمیری عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہماری ہمدردیاں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے اپنا خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہمیں کہیں بھی کسی بھی فورم پہ آپ ہمیں یاد کریں گے، ہم انشاءاللہ حاضر ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت نوازش آپ کی، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، تھینک یو۔